Guys, hey, good morning guys. What's up? Live session na punta. Same bro Enzo and bro Jervy in the house. Hey, Bago nga spot guys. mga pati dire. First time mami dire. Kang Jervy murag kuha na niya, murag iyan na ning kuha diri balay. Playground yan eh. Playground na ni bro Jervy dire. Saan ka na dire sa una ba? Oh, dive na punta guys. Pawala sa kalaay. Ug kagoon. Kilos. Alright, see you in the water. Kilo.